हेलो हाय जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आमे वर्तमान बाहरिलु शीतुआ खरारे शीतुआ सकाळ बालेश्वर नुआ करी सृष्टि होइथिबा पिकनिक स्पॉट दुबलागड़ी चलतु आज आम आपन को देखेबा दुबलागड़ी रे कौन केमिति अछि मो सहित अछंती बुलवाई बुलाई हाई कर दियो बस रेडी रेडी पूरा रेडी आमे वर्तमान जर्नी स्टार्ट करिवु दुबलागड़ी। आम बर्तमान आसिक पहुँची जाइचु हल्दीपदा बाईपास। ये हूँ हल्दीपदा बाईपास।
ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏପଟୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆପଟ ବାଇପାସ୍ରେ ଯିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇପଟ ମାଆପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ତାହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ବାଁପଟ ବାଇପାସ୍ରେ ଯାଇ ବାଁପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ବାଁପଟେ ବାଇପାସ୍ରେ ଯାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ବାଟେ ହେଇ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର କସାଫଳ ମୁହାଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଇପାସ୍ ହଳଦୀପଦା ବାଇପାସ୍ରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇକି କସାଫଳ ମୁହାଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗପୁର ପଟୁ ତାହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ NHରୁ କଟିବେ, କଟିକି ପୁଣି ବାଁକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ଚାଲିଛୁ କସାଫଳ ମୁହାଣ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗଛ। ଦେଇତେ ଗଲ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗକୁ କିଛି କହିକି ଦେଇଥିବ ନା ସାର ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଗଲେ ଦେଇଦେଲେ। ହେଇଦେବନି ସବୁ ମନା କଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମନା କଲା, ମନା କଲା, ମନା କଲା ନା ପଇସା ପତ୍ର ନେଉନି ଆମେ ଆଉ ବାପାକୁ ନେଇଗଲି ରଖ ଆଉ
मार्केट कसाफल मोहन मार्केट बर्तमान आम चलीसु फाइनाली आम आसी पहुँच जाइए दुबलागढ़ी सी बीच। बर्तमान आम दी जन बुल भाई मु पहुँच जाइए आमर बाटालियन पछर आसला जहाँ ये हल्ला हम देखो दुबलागढ़ी ये आम घोड़ा ठिया आम घोड़ा लोक मैंने समस्त आसीगले एपटे समुद्रटा रही समुद्रटा खरारे जना पड़ूना समुद्र पाखक गले देखिए आम आसी बर्तमान समुद्र कड़े पहुँच जाइए लहरी खेलुची सागर मोर बुल भाई अच्छी बाटाले पहुँची ना पहुँचला जहाँ खेल हम ये समुद्र पानी केमती लहरी खेलुची पानी फाइनल आम आसिक दुबलागढ़ पहुँच जाइए सब आम भाई मैंने बोल भाई चाकरी क्या टिकट का दिए नहीं देखे दियो यही बाटिया